Witajcie moi drodzy, ja jestem Blady. Tam zapraszam was na kolejny odcinek Zagrajmy w Call of Juarez Gunslinger. No co, no cóż, nie będę przedłużał. Zaczynajmy misję. Minutę 30 do piekła, czy godzinę, 4 godziny, nie wiem. No i dobra. I tried to find Bob Bryant, but it was as if he'd disappeared. Sometime later I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail and now he was running the whole shebang. So I took to their trail, as I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with them. O, właśnie, mam jeszcze jeden punkt do wydania. Szybkie celowanie. Prędkość celowania zwiększona o 30%, więc super. That kid Curry's kinda crazy, ain't he? Don't let him hear you saying that. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Colorado. We don't kill him, the kid'll kill us. O, to ci coś udało trafić. A, karabin. Being outnumbered, I didn't bother with a warning shot. I just started taking those bastards down. O, widzicie, teraz mogę pieszyć ładowanie. No fajnie, kolejny odcinek i kolejny fail. Who's shooting at? We're under fire! Somebody really pissed this son of a bitch. No i dobra. Old Bob wasn't among them, and neither was Kid Curry. I could sense him close by, however, plotting something nasty. I just needed a clue as to their whereabouts. Dobra. Trochę amunicji zawsze warto pozbierać. Wskazówek. Bladej Found mapy. one. A map with their bold plan clearly marked. This time they were fixing to blow up a train trestle. Property of the Union Pacific. Naprawdę? The plan clearly indicated how they were fixing to undermine several of the weakest wooden supports. Następnego poranka. Kid Curry was considered the wildest of the Wild Bunch. It was said that he fathered 85 bastard children, though some say it was only 5. Kid Curry had bragged to a whore how he was going to rob a train heading to the U.S. Mint in Denver. And that whore, Fat Sally, she told me. A, tu jest drabina. The bridge was rigged with dynamite, so I decided I'd best be careful confronting those bastards. Rozbroję. A i And I proszę. made it a point to remove any dynamite that I came across. A moment later, I saw a ladder that somehow had escaped my attention. Uwielbiam ten efekt. Jak się nagle, wiecie, pojawiają. No nie, to jest wymyślone. Dobra. Damn it! What the hell?
But the wild bunch did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off. It appeared the kid had found a number of new recruits to bolster their ranks. Guess there's always desperate men willing to trade their lives for stolen treasure. Elegancko. Well, having removed the first bundle of dynamite, I decided I might as well remove the other one. Once that was done, I figured I'd find my way from there. Dobra. Od śmierci. No, jak widzicie, na razie oczyszczanie mostu powoli, ale idzie. Mam nadzieję, że tu nie sfejluje. Oj, uff. Ej. Udało się. Dobra. Mamy to. Kolejnych dwóch. Pancerny strzelec. So what happened then? Had to remove more of that damn dynamite. To nie staro... Grałem sobie dzisiaj rano w ten Force Unleashed i tam były właśnie takie podwójne skoki i tak dalej. To we mnie strzela. It must have been terrifying trying to make your way across. I was sweating it a bit, but then I noticed a footbridge tied up on high, so I shot the rope. Tak? A gdzie do mnie strzelają? A, z dołu. Dobra. Prawie całe bębny wystrzelałem. No i dobra. To jeszcze we mnie strzela. I też poszli So do that was all piachu. the dynamite? Funny you should mention that, darling. As actually there was a fourth charge impeding my progress. Okej. Once I Party. removed it, my path was pretty clear. No i ten tank się tak wyraża. No bo w sumie taką trochę rolę takiego tanka robi. Znowu? Patrzę, bo znowu jakieś powiadomienia na telefon dostaję. Zaatakował. Myślałem, że go nie zauważę. So I proceeded onward and realized that that way just wasn't gonna work. I needed an alternate Yeah. path forward. Nie, to taki tarasik. Po co taras na moście kolejowym? Nie wiem. Nie znam się. Na wiadukcie w sumie, tak? Bo tu nie ma rzeki. No nie ma, jest na wiadukcie. Więc na dół. Ja coś chyba pomieszałem. Może i dobrze idę. Nie, coś pomieszałem.
Chyba tu trzeba przeskoczyć. Nie. Of course, I had to tread carefully. Otherwise, I could, well, die. O, tutaj trzeba było przeskoczyć. Luckily, I found a cave, and as I made my way back to the bridge, I saw something that concerned me. It was a long burning fuse, and it was moving fast as hell. I had to catch it. Biegiem. The burning fuse was so damn quick, I had to run like the wind. I almost had it, but no. Thought I was gonna have a coronary when I lost sight of those sparks. My heart was pounding like a sledgehammer. I hope you understand how badly my adventure might have ended had I not been as careful as hell. I znowu spadłem. I knew that failure meant boom. Then, finally, at the last moment. Whew. Of course, I was successful, or clearly I wouldn't be talking to you folks here today. No oczywiście. Naturally, I removed the last dynamite charge. Well, it was a touching reunion. Okej. Wyskakujemy z mostu. But by this time, I was thoroughly exhausted and dragging my ass as I was not a young man anymore. It's truly amazing I've made it this far in life, considering how many times I've danced with death. Jest taka seria na YouTubie z Minecrafta. Wiele lat temu, ale do dzisiaj jestem wielkim fanem. Czasami mi się zdarza niektóre odcinki powtarzać. Że ogólnie są drugi mistrzowie Minecrafta i magii. I tam było... Mieli taki odcinek pełen failów, że mistrzowie magii i failów, czy coś takiego. Czy mistrzowie Minecrafta i failów? Jakoś tak właśnie. Karimiri, czyli kanał sześciennego metria, właśnie nazwał ten odcinek. O. Dobra. Wiadukt, jak widzicie, jest cały. Tutaj podejrzewam jakąś zasadzkę. Ładnie. Jeden. Dobra. Jeszcze raz. D, A, W, S, A, S. Elegancko. Prosto w dynamit. Just when I thought things couldn't get worse, Kid Curry opened up on me with a goddamn Gatling gun. It was hidden in this tunnel and pretty well shielded. Aha, karta Czowinsa. O, i kolejny poziom. Nie, myślę, że jednak pójdę w dynamit. Tam będzie można uzyskać efekt jakby tych szrapneli. Luckily, I had located some dynamite. I still, however, had my work cut out for me. Za daleko.
Jeszcze? No, w końcu. Dobra, udało się tych 3 u góry. Mam jeszcze do jakiś dynamit? Nie, muszę wrócić. Dobra. No i to mamy elegancko. Teraz czas na troszkę dynamitu. O, elegancko. Tak, w miejsce gałęzi mniej więcej. Troszkę chyba za wysoko. Skończył. Elegancko. Dobra. Nie mam dynamitu. Eventually, I brought that tunnel down. And that's when I met Kid Curry himself. He had decided to stop pussyfooting around and deal with me personally. This is gonna hurt. Czyli co, kolejny pojedynek? Nie pamiętam. A, niestety. Dobra, mamy... Mam go na... No, coś tak wyrażę. Skupienie. Szybkość. As fast as Dobra. he was, I was just a bit faster. And as he lay wounded, I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Bryant. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch's Sundance to South America. You ain't never finding him. No, elegancko. Those were his last words. I fajnie, misja skończona. Że mi się chciało te okruchy zbierać. Okej. So, Bob Bryant got away? I knew I'd never find him in South America. What about the other killer? Yeah, you kind of glossed over that one. Well, I found Jim not long after my showdown with Ringo. At the time, he was riding with the James Younger gang. Did I neglect to mention that? Jesse James. Jesse James? The greatest outlaw who ever lived? Jesse and his kin rode with Quantrill when he raided Lawrence, Kansas, and killed near 200 people, boy.
Yeah, nothing great about that. And from there, him and his brother went on to rob banks and trains from Kansas to Missouri. Which is why there was such a rich bounty on their heads. 40 grand for both of them, dead or alive. That's one hell of a payday. Śmierć, jeździ na stalowym ogierze. No już kolejny rozdział. Ten był dość krótki. Podejrzewam, że ten gdzieś w połowie A, to sekwencja z pociągiem, dobra. Rangery. Ale quickshootera mam. Dobra, kolejne zauważenie. Powiem tak. Serio? Zatłuczony ten. O, można safe otworzyć. Whisky. Podejrzewam, że dzisiaj whisky jest dość drogie, zwłaszcza takie. Now wait a second. How'd they stop this train in the first place? Well, the James boys were experts at this. Zawijamy się do tyłu. Legenda głosi, że zatrzymał pociągi samym spojrzeniem Jesse James. They hopped a freight train having heard there was a big payroll in the express safe. So I hopped the same train. To obrzyn. The James Younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of others. I was hoping to find my man and put a bullet in his head. Okej, to włazimy na... Climbing around that train, I must have swallowed 100 damn bugs before I The reached James that... Younger gang pulled the first train robbery west of the Mississippi. Sounds like you hold them in high regard. Everyone knows they were the most famous outlaw gang ever. And you took them all on by your lonesome. Again. I'm finding this all a little hard to swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that train was flying down those tracks like a bat out of hell? Otwarte. Też otwarte. Dobra, trzeba przeładować. Trochę skradania się też nie zaszkodzi. Safari? Dobra, między oczy. Za blisko. Strzeliłem ten. Może tak.
Tak jak tego jednego z tych bossów. W tej karczmie, znaczy w tym barze. Co to by powiedzieć? Karczmie to raczej nie, bo to nie ta epoka. Znowu dynamit. Coś tam zatłukłem. Dobra, mamy to. Kolejny już pokonany, więc lecimy dalej. A tu jest ten ślepy zaułek. A znowu ten dynamit uważać. Wspomniałem, że nie mam jeszcze tej umiejętności. To jeszcze jeden poziom do tego, żeby rozdzielić dynamit na kilka części, na 3 chyba. Anyway, excuse me, Ben. Where would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake. Well, I've had more than a few drinks, and I've been sitting here for quite a spell. Right through there. Let me show you. Utknąłem. Patrz, aha, to chyba trzeba było przejść. Dobra, kolejne jakieś SMS-y, jakieś... Co tu tak ciemno nagle? A, w tunelu jesteśmy. I never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. Dobra, I don't know, wyważmy Jack. drzwi. I think I believe him. You don't think he met Jesse James? Boy, you gotta be kidding me. That story makes no sense at all. Jack, I mean, you gotta be 2 bricks short of a load to believe that cock and bull story. I don't agree. Jack, lay off the But you bar. seriously think that tired old man went toe-to-toe with Jesse James? Well, that's better. Did I mention that this Jim was married to the infamous Belle Star? Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. At some point, some sumbitch saw me and shouted out, "It's the damn Pinkertons!" Prosto pod lufę. Ale cóż. Tutaj chyba też jest karta czownica, więc... Dobra. Some sumbitch saw Gin. me and shouted out, "It's the damn Pinkertons!" It's the damn Pinkertons! Now, I never Dobra. worked for that limey cocksucker, but I guess they assumed I was one of his assassins. Those evil bastards firebombed Jesse's mother's house and killed his stepbrother. Znowu. Jestem, czy ktoś policzy, ile razy sfailowałem w trakcie całego przejścia gry. Karabin. Zdecydowanie lepszy niż strzelba. Dynamit, więc też fajnie. No wonder each and every asshole on that train wanted me dead. Padłem z pociągu. It was a rickety ride and quite precarious.
Tak, tu znowu jestem zbagowany. Dobra. Czyli to już mamy. Też tamtego. Nie, raniliśmy tylko. Don't rightly know, Jack. I'm just telling you how I remember it. I bet you are. Dobra. To tych też już mamy. Ja wiem, czy to jakiś punkt... A jest punkt kontrolny. O, mogę użyć drabiny. Nie wiem po co. Nie, tu już byłem. A, dobra, już się domyśliłem po co. You know who we are? A elegancko. I came across a flat car piled high with logs and had to come up with a creative way to make my way forward. To w ogóle nie przymocowane. I wondered if I was ever going to find the front of that train. Or the bastard I was after. Right O about Boże, then, I karta was attacked żółwieńca. by some asshole on a Gatling gun. Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. O. Faceci z tymi, fajny tam podpis był, że ci faceci z materiałami wybuchowymi na pasie mogą łatwo dać się rozerwać. Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. O, trzeba podejść bliżej. Chyba lepiej się uzbroić w karabin. Dobra. Gdzie teraz to dodatkowe Nie, niestety nie. Znowu karteczownica. I znowu wdałem się. Znowu Silas zginął. Nie, teraz to wbiegłem prosto pod ten. Pod lufę. Co mi się tak chce spać? Jest koło pierwszej. Po pierwszej czy w pół do drugiej.
O. Dobra. Dobra, przestał. Znowu strzela. Dobra. Już chyba bliżej się nie da. Już nie pamiętam, jak to się przechodzi. Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. No i dobra. Na regenerację. O, w końcu. Elegancko. Mam jeszcze jeden jakiś dynamit, czy nie mam? Dałoby się mieć. Tak. Jest, udało się. Po co mi coś będę ranger? Dobra, udało się. Dobra, mamy ich. Tam leci kolejny. A mam... Dynamitu nie mam już pewnie, nie mam. Nie za dużo amunicji już mam. Dobra. Zablokował się w drzwiach. Kubany. A już? Że... I was looking for Jim and shooting any son of a bitch stupid enough to get in my way. Krew. Included Jesse James himself.
No i dobra. Sure were a lot of men determined to die that day. Shoot that stupid son of a bitch! God damn him! A Boże, myślałem, że to ten. Myślałem, że to... Sorki, że kotnę mikrofon. Myślałem, że to... It was definitely safer on the inside of the train. Ach, ten odcinek widzę taki dłuższy będzie, ale już chcę skończyć tą misję, ten rozdział. Albo wiecie co, nie, jak skoro nas cofnęło tu, to ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, kiedy już skończymy ten rozdział, pokonamy Jesse Jamesa, mam nadzieję. I może się w końcu, a może przed odcinkiem się wyśpię jeszcze, bo to też by się przydało. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, za wszystkie łapki. Jeśli ktoś chce dostać powiadomienia, to może zostawić subskrypcję. Tu gdzieś powinny się pojawiać playlisty z Call of Juarez, z Wiedźmina pierwszego. Zachęcam do oglądania. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Cześć.